दोस्तों, चंद रोज़ कबल अमेरिका ने दोनों मुल्कों की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान के लिए अमेरिका की फ़ौजी तरबियत गाहों, स्कूलों और अकेडमियों में तरबियत के मौक़े ख़त्म करते हुए जहां जदीद फ़ौजी नज़रियात की सहूलत छीनी, वहीं किसी भी ज़राए से पाकिस्तान को हासिल होने वाली इमदाद के रास्ते भी रोके जा रहे हैं। तारीख़ ने एक नई करवट लेते हुए अपने औराक पर दो ऐसे अबवाब शामिल कर लिए जिनकी कल तक तवक्को तक नहीं की जा सकती थी। अमरीकी दबाव के जवाब में रूसी क़यादत ने तारीख़ का एक नया वर्ग पलटते हुए पाकिस्तानी ट्रुप्स को अपनी बेहतरीन तालीमी और फ़ौजी तरबियत गाहों में तरबियत देने की पेशकश कर दी है। इस माहदे को इसलिए भी तारीख़ी कहा जा सकता है कि इससे सिर्फ़ एक दिन पहले अमेरिका ने वो नाकाबिले यकीन फ़ैसला किया था जिसके तहत पाकिस्तानी ट्रुप्स के लिए अपनी फ़ौजी तरबियत गाहों में किसी भी मरले के लिए शामिल ना करने का हुक्म जारी हुआ था। पाकिस्तानी फ़ौजी अब भी दूसरे ममालिक में खुसूसी तरबियत हासिल करते रहेंगे, अमेरिका में ना सही, रूस में सही। अमेरिका का ये फ़ैसला दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा था क्योंकि CIA और वाइट हाउस पाकिस्तान और रूस की फ़ौजी क़यादत के बाहमी राब्तों और इन राब्तों के दौरान किए जाने वाले फ़ैसलों पर मुकम्मल निगाह रखे हुए थे। शायद अमेरिकी इन फ़ैसलों की नौइयत से वाक़फ़ हो चुके थे जिनके तहत पाकिस्तान और रूस में फ़ौजी राब्ते बढ़ रहे थे। शायद इसलिए अमेरिका ने यह फ़ैसला जल्दी में किया। अब रूस के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि वो इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि कल को पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फ़ौज के ट्रूप्स जब रूसी तरबियत गाहों में खुसूसी तरबियत हासिल करेंगे तो हासिल की जाने वाली तरबियत के बाद जदीद तरीन असला भी रूस से ही लिया जाएगा। रूस के साथ फ़ौजी तरबियत गाहों से मुस्तफ़ीद होने का फ़ैसला पाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी में होने वाली तवील मीटिंगों के इख्तिताम पर किया गया। रूस और पाकिस्तान का ये फ़ैसला जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, जबकि इससे एक रोज़ पहले अमेरिकी पेंटागन का पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरों को अपनी तरबियत गाहों से आउट करने के फ़ैसले पर किसी को कोई ख़ास तअज्जुब नहीं हुआ, बल्कि सदर ट्रंप जिस तरह एक के बाद एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे थे। रूसी हुकूमत के इस बड़े फ़ैसले के बाद ये बात पूरे यकीन से कही जा सकती है कि रूस और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात में एतमाद और दोस्ती का रिश्ता अब पहले से भी ज़्यादा गहरा और मुस्तहकम हो जाएगा। और ये भी वाज़ेह है कि ये सिलसिला अब यहीं पर रुकने वाला नहीं, बल्कि दोनों ममालिक अब मुआशी सियासी अमूर में भी एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान महसूस कर रहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और इनका मुंतखब किया हुआ वाइट हाउस का स्टाफ पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए इसे नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को महसूस होना शुरू हुआ कि अमेरिका इसके वतन की सालमियत, इस्तेहकाम और यकजहती के ख़िलाफ़ मसरूफ़ अमल है और पाकिस्तान को माशी, फ़ौजी और सियासी तौर पर कमज़ोर और अपाहज करने के लिए भारत के साथ तरजीही और खसूसी सलूक कर रहा है। और ये गुज़श्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जारी इन ताल्लुकात के बिल्कुल बरक्स है, जिनके तहत पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान का रूस की जानिब झुकाव इस अमरीकी रवैये का ही रद्द अमल है जो इसने चंद बरसों से भारत की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ रवा रखा हुआ है। दोस्तों, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के 71वीं यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में कहा है कि 70 बरसों से हमारे बाहमी ताल्लुकात मुस्तक़बिल में पहले से भी ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया से ये सवाल किया जाना चाहिए, जब आप भारत को सर से पांव तक मुसल्लह करेंगे, जब आप अपनी अस्करी ताकत, तिजारत और सफारत के तमाम चश्मे भारत की जानब बहा देंगे, जो पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम ही नहीं करता और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के दरिया बहा रहा है, तो आपके पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर जारी किए गए इस पैगाम पर और आपके फ़ैसलों और इक़दामात पर पाकिस्तान कैसे यकीन करेगा कि आप किसके साथ हैं। ज़रा सोचिएगा कि जब पेंटागन पाकिस्तान की ख्वाहिश पर इसके फ़ौजी अफसरान के लिए जदीद फ़ौजी और अस्करी तालीमी प्रोग्राम्स को एक दिन अचानक ख़त्म करने का हुक्म जारी कर देगा, तो इन अहकामात और इक़दामात से दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को जला कैसे मिल सकती है। जब अमेरिका पाकिस्तान को इसकी कुर्बानियों की सज़ा देने के लिए FATF की तलवार अपने हाथ में पकड़े इस पर वार करेगा,
تو اس سے گزشتہ 7 دہائیوں کی دوستی کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ امریکہ اگر پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی کو تسلیم کرتا ہے تو اسے اس کی جانب اٹھنے والے کسی بھی تیز دھار آلے اور بندوق کا دستہ بننے سے دور رہنا ہوگا۔ امریکہ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے وہ 3 مرتبہ پاکستان پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ پہلے فیز میں سن 1979، سن 1990 تک، پھر سن 1990 سے سن 1998 تک، اور تیسرے فیز میں سن 1998 سے سن 2001 تک۔ دوستو، اگر پہلے فیز کی پابندیوں کو سامنے رکھیں جو امریکہ نے پاکستان پر جان بوجھ کر اور بغیر کسی بڑی یا ناقابل برداشت وجہ سے کئی شعبوں میں بہت سی پابندیاں عائد کر دی تھیں، اکتوبر سن 1990 میں امریکی پابندیوں کا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جب امریکی صدر جارج بش سینئر نے یہ کہتے ہوئے ہر قسم کی امداد بند کرنے کے پابندی سرٹیفکیٹ پر دستخط کر دیے کہ اسے یقین ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے۔ اس طرح وقفے سے پاکستان کی امریکہ اور عالمی امن کے لیے دی جانے والی ناقابل فراموش قربانیوں سے آنکھیں پھیر لی جاتی رہیں۔ احسان فراموش امریکہ نے افغانستان میں روس کو پاکستان کی مدد سے شکست دے کر اسے کئی ٹکڑوں میں بکھیر دیا، تو ساتھ ہی طوطا چشمی کی انتہا کرتے ہوئے پاکستان سے اس طرح نظریں پھیر لی جیسے اب کوئی اہمیت یا ضرورت ہی نہیں۔ پاکستان پر عائد کی جانے والی معاشی اور فوجی پابندیوں کا تیسرا مرحلہ سن 1998 سے شروع ہوا جب پاکستان پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے اکنامک ڈیولپمنٹ امداد آرم سیلز کنٹرول ایکٹ کے تحت فوجی ساز و سامان سمیت اسلحہ اور ان کے پرزہ جات، کریڈٹ اور کریڈٹس کی گارنٹیاں معطل کر دی گئیں۔ بلکہ شرمناک اقدامات دیکھیے کہ امریکی بینکوں نے پاکستان کو پہلے سے دیے جانے والے قرضوں کی بقایا رقوم کی ادائیگیاں کرنے سے بھی روک دیا۔ دوستو، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ فرنٹ لائن اتحادی بننے کی بھاری قیمت ادا کی۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہماری معیشت نے $130 ارب کا خسارہ بھگتا۔ آج نہیں تو کل امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائے گا اور پیچھے رہ جانے والی صورتحال سے پاکستان کو نمٹنا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس خطے کے امن و سلامتی کا دار و مدار افغانستان میں امن و سلامتی پر ہے۔ اس لیے برادر مسلم پڑوسی ممالک ہونے کے ناطے پاکستان اور افغانستان میں اتحاد و تعاون کی فضا مستحکم ہونی چاہیے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا کر من پسند کام کروانا چاہتی ہے۔ پاکستان اس بار امریکی دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ماضی میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے انہیں ایفا نہیں کیا گیا۔ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ماضی کی طرح مثالی تعلقات قائم رہیں تو اسے پراپیگنڈے کی بجائے کانگریس کو زمینی حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ دونوں ممالک کے مابین بہتر تعلقات قائم رہیں۔ امریکہ کا پاکستان کی خدمات اور قربانیوں کو یکسر فراموش کرنا اور افغان طالبان سے مذاکراتی عمل میں شامل نہ کرنا پاکستان کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اس لیے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی کلیدی حیثیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔